Okay, Assalamualaikum semua. We proceed to 1.1.3 graph family of function. Okay, untuk graph, okay, ingat balik bila kita ada graph, graph of 2D, we have, okay, untuk graph we have x axis and y axis. So recall baliklah, kalau x axis adalah horizontal line kan, garisan melintang. Okay, untuk vertical line adalah garisan menegak vertical line, itu adalah y axis. And untuk domain pula dia refer kepada apa? Kalau untuk domain dia adalah refer kepada nilai x. Okay, so nilai x adalah di sini from kiri to kanan. Okay, untuk range pula dia refer kepada nilai y, iaitu from atas dan bawah kan. Okay. Okay, so we go to the first one by one. Okay, we go to first one is adalah linear graph. Okay, linear graph diberi oleh equation y equal to x. Okay, untuk di mana linear graph, domain dia, perhatikan domain dia refer kepada nilai x. Okay, so nampak tak graph x? Okay, graph adalah, maksudnya kalau media panjangkan lagi garisan untuk graph ni, dia boleh pergi lagi. Okay, so maksudnya dia adalah from minus infinity to positive infinity. Okay, untuk range pula dia refer kepada y. Okay, so maksudnya graf ni boleh tarik lagi ke bawah, graf ni boleh tarik lagi ke atas bila kita besarkan graf kan. So it's different from minus infinity to positive infinity. Okay, so end behavior, macam mana nak baca end behavior? When x approach minus infinity, negative infinity adalah bila x makin mengecil, apa behavior, apa sifat untuk y? Y makin mengecil, betul tak? Okay, so kita tengok bila x makin kecil, macam mana nak baca x makin kecil? Bila x makin kecil, macam mana sifat y? Y makin ke bawah kan. That's what we read as approach negative infinity, y approach minus infinity. Okay, when x approach positive infinity, y approach positive infinity. Itu bila x makin bertambah, apa sifat untuk y? Graf adalah makin menaik kan, dia naik. Okay, maksudnya y makin bertambah. So x approach infinity, y approach positive infinity. Okay, so next we proceed to the second graph. Second graph adalah graph quadratic, y equal to x square. Okay, y equal to x square. Okay, domain is from minus infinity to positive infinity. Macam mana dia baca? Okay, dia baca maksudnya kalau lah graf ni secara skala kecil. Kalau ni maksudnya dia akan jadi macam ni graf dia. Kalau kita buat lukis secara besar, dia akan jadi macam ni graf dia. Okay, nampak tak? Dia akan naik. Maksudnya domain nilai x ni dia valid for all x. Okay, so that's why domain for quadratic adalah from minus infinity to positive infinity. Okay, how about range pula? Untuk range pula, perhatikan range adalah berkait dengan nilai y. Y dia adalah di atas ni saja, kat bawah ni tak ada kan. Okay, so y is start from 0, di mana 0 close bracket bermaksud 0 is included. 0 to positive infinity. Okay, end behavior pula, untuk end behavior, okay, when x approach negative infinity, y approach infinity. Bila x makin kecil, apa sifat untuk y? Y adalah makin bertambah kan. Okay, y adalah makin tinggi. So y approach positive infinity. When x approach infinity, y approach infinity. Bila x makin bertambah pula, apa sifat untuk y pula? Y makin naik, makin bertambah. Okay, so next we proceed to the third graph, iaitu cubic graph. Okay, di mana y equal to x cube. Okay, sifat dia domain dan range adalah x domain minus infinity to positive infinity, and range is from minus infinity to infinity. Bermaksud untuk x pun secara idealnya dia macam ni lah. Dia okay, so untuk value of x dia value okay, dan y pun dia ke atas ke bawah makin panjang, dan untuk nilai x pun nilai x ni dia bukan setakat sini saja ni.
dia bukan X ni bukan setakat sini. Ni adalah lakaran kecil. Maksudnya kalau awak panjangkan tambah-tambah skala tu, dia akan jadi makin, dia akan cover semua lah. Okay, macam tu. Dia akan cover semua. Okay. So we go to end behavior dia. End behavior dia when X approach minus infinity, Y approach minus infinity. Bila X makin kecil, bila X, mana nilai X? Bila makin kecil macam mana? Negatif-negatif ni kan. Bila X makin kecil, Y adalah macam mana sifat graf dia? Sifat dia, graf dia bila X negatif, bila X semakin kecil ke bawah, nilai Y ke bawah kan. Y approach negatif infinity. Next, bila X approach infinity, Y approach infinity. Bila X semakin besar, apa sifat untuk Y? Y adalah makin besar. Okay, next we go to next graph, iaitu Y approach B to the power X exponential. Okay, for domain and range. Okay, domain negative infinity, range adalah from 0 infinity. Okay, kita tengok. Okay, graf dia macam mana? Graf dia akan berterusan. Dia akan macam jadi ni. Okay, maksudnya X is different from minus infinity for all X kan. Cumanya range, perhatikan graf dia bermain di atas saja, iaitu start from 0 to makin naik. Okay, itu positive infinity. Okay, dan end behavior dia adalah bila X when X approach negative infinity, Y approach 0. Bila X makin kecil, apa sifat untuk Y? Y menghampiri pasti X equal to 0 kan. Y menghampiri 0. Okey, bila X makin besar, bila X bertambah, apa sifat untuk Y? Bila X makin besar, macam mana? Bila X makin besar, X bertambah, Y bertambah. Okey. So yang graf yang lain Meda rasa awak boleh cuba bacalah macam cara Meda ajar tadi. Okey, itulah untuk graf.